Ikalamayong buntag kamo naminaw sa number 1 teleradyo station in Bohol, 95.9 FM Radyo by Tribuis Kaya Radyo. Ang radyo mula ng DYAA ubusaba sa DTV Cable TV, Channel 86. Kini si Rene Mendez o dapiton ko ama sa pagpaminaw sa lain na usab nga edisyon sa atong pagpakihinabit ni Mayor Virgilio Dodong Mendez gikan sa lungsod sa San Miguel. Mayor, maayong buntag ug kamusta? May buntag rin og sa imong suking sumusunod sa itong programa. Mayor, padung ko sa San Miguel gikan sa lungsod sa Ubay, Mayor, doon na may mga daghan nga mga kapulisan nga anaa sa kadalanan. Unsa may purpose ni Mayor ha? This is a prelude to the full implementation sa Executive Order number 45 nga gipagawa sa atong probinsya. Ang San Miguel nagpahimulos nga amo gyud kining sundon because among nakita nga usa kini sa posible nga makahatag og solusyon sa atong giatubang nga problema tungod kay dili man nato ikalalis nga taas na gyud ang among scoreboard insofar as active COVID-19 dinhi sa probinsya. So kung atong control og dunay mga restrictions basin kining pagkuyanap unya sa maong kagaw dinhi sa among lungsod makontrolar sa mao kini ang number 1 nga katuyuan. So nihangyo kita o panabang sa atong mga kasanduluhan sa army, sa SAP, sa atong kapulisan kay aron ang mga tawo nga walay importanteng katuyuan dili tugutan mo gawa sa ilang kaugalingon nga balay. Okay, Mayor, kamusta naman ang San Miguel karon? Unsa may status karon sa lungsod sa San Miguel? Kabahin sa atong mga ECQ, GCQ, unsa na bay? Kabahin sa gi-issue nga Executive Order number 45, ang among gisunod nga direktiba mao ang General GCQ, General Community Quarantine with highest restrictions. So but pasabot nini nga while we are observing the GCQ apan adunay mga kausaban especially sa mga kalihukan, sa mga public places, sa mga kananan, sa simbahan, sa uban pang mga kalihukan nga ato makita sa ordinaryong mga adlaw. Apan tungod kay ani amang kita sa extraordinary nga adlaw, ani kita sa critical nga panahon, ilabi na nga ang San Miguel na deklarar ngayon nga dunay Delta variant gikan pa sa Hulyo o hangtod karon. So kami namasin o saligon nga kining among gihimo o pag-impusar sa GCQ with heightened restrictions makahatag kini og kahupayan sa problema. Oo, Mayor, ang pagpatumang sa GCQ sa lungsod sa San Miguel, kinsa may gitugutan nga mogawa sa panimalay o kinsa po'y wala tuguti? Ang wala gid gitugutan ang below 18 years old ug ang above 65 years old. Klaro gyud na sa Executive Order number 45. Unya ang atong mga tawo nga dunay mga aron dili kita masipyat. Kanunay katong dunay mga trabaho, kinahanglan makagawa sila kung doon sila ay magdala silang ID or quarantine pass. Now, kung kadtong mga kaigsuonan nato nga mga dunay mga kabilinggan, mga dunay comorbidities, katong mga buntis, kining mga dunay mga gipangbati, mga sipon, mga ubo, amo kining badlungon nga og mahimo magpuyo lang sila sa ilang kaugalingon nga panimalay. Apan kung ang inyong pagawas dunay mga importante kamong mga katuyuan sama sa pagpamalit sa mga essentials, sama sa pag-report sa inyong trabaho, kung doon na magaling kamoy mga katuyuan nga kinahanglan inyong buhaton tugutan sa usa ka pamilya nga mogawas aron makuha nila kanang mga butang nga ilang gikinahanglan apan kinahanglan magdala sila sa quarantine pass. Now dinhi sa lungsod sa San Miguel doon na kami gi-issue nga quarantine pass sa matag bubong, sa matag balay. So magamit ka na nila. So usara gayud ang tugutan nga mogawas sa usa ka gayon. Gawas nini mga sitwasyon na dama dinhi sa San Miguel nga doon naman tayo mga kaigsunan nga mga ani
na magtanom, magbalin og kabaw, na kana mga exceptional kana nga sitwasyon ug amon nang gihatagan og instruksyon ang atong mga kapulisan nga ila kana silang tugutan tungod kay dili man nato gipugngan nga manginabuhi ang atong mga kaigsuonan dinhi sa San Miguel. Ang quarantine pass ba mayor sa matag balay, doon na ba'y naka-indicate nga usa ra gyud ka tawo or ang maong quarantine pass pwedeng magamit ni bisan kinsa nga miyembro sa maong panimalay? Pwede magamit sa bisan kinsa except atong ginaingon nato nga below 18 years old o above 65 years old. Now kining 65 years old dunay mga nangreklamo nini tungod kay ang ilang katuyuan mogawa sila kay magpabakuna, moadto sa ospital, konsulta sa doktor. Dunay mga importante kana ataga nato na o panugot apan kinahanglan nga aduna gyud sila bitbito na quarantine pass. So sa panimalay mayor, doon na ba'y sitwasyon nga usa ka 65 years old ibutang taglolo o lola o niyang iya apupod is 18 below. Doon na ba'y sitwasyon nga na? So kinsa may hatag nila og tabang or kinsa may ilang masubo? Sa giingon ko na kung sa usa ka panimalay kinahanglan usa ra gyud ang tugutan sa matagigayon nga mogawas. So kung kinsa tong ilang hatagan sa maong quarantine pass, mao ra ang dunay katungod nga mogawas. Mao nang kana ang usa sa mga katuyuan nato diha nga ma-restrict o malimit nato ang mga tawo nga naa sa gawas. Kabahin mayor sa mga tapok-tapok, gibawal ang mga ilimnon. Kamusta man ang sitwasyon sa lungsod sa San Miguel kabahin sa mga liquor ban? Naghisgot kita sa liquor ban. Niya man kini dinhi ginabawal gyud ang pagpamaligya o pag-inom sa mga publiko nga lugar. Apan dili nato gidid-an ang membro sa pamilya nga mopalit silang ilimnon dadon silang balay adto sila mag-inom pero ang kinahanglan nga ang kauban niya sa pag-inom sila rang sakop sa panimalay. Kung dunay lain nga mosagol sa ilang inom kana badlungon kana sa atong mga otoridad na dili kana sila gitugutan nga moapil sa maong tapok kay pamilya ra man ang mag-inom ang gitugutan sa maong IO. Okay, Mayor, doon na ba monitoring ang lungsod sa San Miguel, ang buhatan sa local chief executive para ma-monitor kinsa tong mga nagtapok-tapok, kinsa tong mga wala mosunod o doon na nabatay na ingon nga nadakpan? Ang among full implementation sa among AO 45 magsugod pa karong 40 September 15. Mao kana ang diha na namo gyud i-full enforce ang AO 45. Kini karong mga adlaw we are still in the adjustment period aron ang atong mga kaigsuonan masayod sad kung unsay tumong og tinguha ngano nga ato kining obserbahan. Ngani siguro pahimuslan ko ning higayon sad nga kining atong mga kaigsuonan nga mosulod sa San Miguel. Aduna sila mga pamaligya isda ba bulad ba unsa ba. Amo kana silang gihanyo gipasidan-an karon nga unta dili sila pasudlon. Tungod kay protection na sa ila, protection pud sa mga katawhan. Kay wa ta kay balong nga basin og pagsulod nila sa San Miguel, pagbalik sa ilang lugar sila no niya gadala sa Delta variant or baka kaha nga sila pud ang nagdala sa Delta variant na mosulod dinhi sa San Miguel. Now just to be fair, ato ni silang gihanyo nga ay na sulod sa San Miguel sugod karong Pizza 15. Now, kining inyong mga isda, kung doon na mo yung mga contact ninyo sa San Miguel, pwede ninyo na isabot nga dito mo magkita sa maong boundary. Aron dili gyud na makasupak ning maong regulasyon nga amo gyung tinud-anay nga among i-implementar. Mao kanay among instruction sa among mga uniform personnel nga niya karon dinhi na pwesto na gikan pa sa adlaw nga Biyernes. Just to create awareness sa mga tao nga kini do na may himuon nga lakang tungod og maong tumong aron ma-reduce nato ang pagdako sa COVID-19 dinhi sa San Miguel. Na mabalik ta og hisgo trend niabot na may 100 kapin. Na kung dili nato ni mapugnan unsa may mahitabo niya sa San Miguel. Na kining COVID variant nga Delta COVID variant mo multiply ni times 9. So kung doon namin napulo karon og mga adlaw doon na namin 90. So times 9 na yan, bin ako kabalo kung saan na pag-compute. Siguro mabuang na tanan na og unsaon na to na. Ang usap gyud ang importante og dako nga problema nga naatas critical.
wala na tay bakante nga lugar sa atong, wala na iluna sa atong mga hospital. Asa mo niya didalon. Kung dili ta mo lihok karon kanus ako man. Kanus ako man diyon, maghulat pa bagyod ta nga manundong ta mahitabo sa mas Cagayan de Oro. Mahitabo sama sa Cebu, sa Manila. Busa ako malipayon ko nga ang probinsya pinaagi sa hiniusang desisyon sa atong mga mayor, sa atong mga doktor, mga tag-iya o mga nagdumala sa mga hospital, nagkahiusa mi na doon na dyan himo ang lakang. Anyway, this is only 15 days from September 15 to 31. Hinaot nga doon na tayo mahimo ini dako nga epekto. Kaya kung magpasagad na niya ini, who will do this for us? Kinsa may unya manubag, kinsa man niya kung pananglit dili na nato makontrol. Dinhi sa San Miguel lang, pamilya-pamilya na ang naigo. Ha, na mga bata na igo na 5 years old, 3 years old, na bag-ong nanganak na igo. This is not an ordinary happening. Na may uban diha nga mulales nga dili ko no tinuod ni sulayin ninyo og kamoy makubid o. Sayon ba ang imong bation? O dili sayon. Napagkakaron ang Bohol doon na natay 340 na nangamatay. Unya, you think that's easy? Unsaon naman na siya? Musaka pa na siya. O niya atong mga lungsod, doon na kada adlaw nga nay nangamatay. Ang lungsod sa San Miguel Mayor, unsa may atong update kabayan sa COVID-19? Pagkakaroon, ang among scorecard karon is 63 na lang. Gikan sa 100 Active cases. active cases kini. So tulo ka adlaw ni us-us kini. Siguro hinaot dili ni tungod kay wala swabbing na hitabo kay nahutdan ta og mga swabbing kits. Siguro usan is mga rason nga ni us-us. Hinaot unta nga dili na mao rason. Unya magsaka. Now the whole province taas na ba yan yun ang COVID na to. Sa kinatibukan sa Pilipinas, niabot na bigod more than 22,000. Sa'yo na mo, anak. So, we have to be serious about this. Busa, siguro rin, panahon maron sa ting-ani, dinis sa San Miguel, grabe na, sugod na magpang-ani. Amos ang gihanyo, ang among mga tinugyanan sa balaod, nga kung mugawas, ang among mga taga-baryo, mga ani, Kupras, Balin o Cabaw, Baka, amo nang hatagan sila og special nga panugot nga dili na magdala og ID. Tungod kay practical nga rason. Ngano man sad ato manghikawan ni nga panginabuhi man ang ilang gihimo. So amo kana silang tugutan. Now kini atong kamikraduhan, wala kami gisira gawas ining mga lugar nga sama ng mga lugar sa bibo-bibo kanang naay mga live nga mga kalihukan, mga kanta-kanta, mga karaoke, unsa pa ni? Ginadili na siya. Mga bars, wala ka na siya. Sa bagay, wala man may bar din pero among mga karaoke bars, among gipasirhan, mga internet cafe, billiard hall, amo kining gipa sirhan tungod kay dili naman ni itugot. Now, kini mga gym, wala man sa mga gym din. Ato mga recreation mayor. O kanang mga kalingawan, mga public park nga kanang public park nga angay dito mag-standby nag-amo ng gidilan. Now kabahin siguro sa mga kalihukan religious activities, wala na mo ni gipugngan. But ang among ginasabutan pinaagisan sa kultusyon sa atong mga kadagkuan sa simbahan, 30% of the total capacity sa simbahan magpadayon. Mo padayon. Kasal, pwede na mo gitugot ang kasal pero we have to limit only the participants of the ceremony nga mo dili mo abot mo lapas og 20 ka tawo. So kining 20 ka tawo gikan sa simbahan, mao ra po ni mo lingkod niya dito sa ilang balay kung doon naman sila ibangkite. So kanang mga kaigsoona nila nga nya mo appeal, now ipudpaks na lang nila na palingkuron o magdunay mga programa sa mga kinasal dili na siya. Now kining mga vigil do naman gyud mga kaigsuonan nga nangamatay nga dili gyud pinaagi sa COVID. Na kung gitugot ka na sa atong doktor nga ma-certify niya nga dili gyud na related sa COVID, tugutan sa namo pero ang magtapok o magpangadji 20 ra sad ka tawo na sakop sa usa ka pamilya. Pila pud ka adlaw mayor? Tulo ka adlaw di maximum. Duha ka gabi og tulo ka adlaw. Maximum na siya. Maximum na siya sa mga ordinaryo nga pagkamatay. Apan kung COVID nahibalo naman ta sa atong regulasyon. Gikan kung asa siya namatay sa ospital, diretso na gyud ang atong igsuon sa sementeryo. Pahilo na. Wala na gyud.
as much as possible it should be done very fast. Now dinhi sa among sa gawas nining mga gisirhan nga mga establishmento. Kining atong habal-habal basin mangutana ning atong mga driver o sabay plano, wala na muna sila gidid-an nga manginabuhi. Magpadayon sila apan kinahanglan magsuot sila og mask. Ang ilang pasahero kinahanglan magmask. Unya do naman kita nay mga pipila ka lugas dinhi nga tricycle sa San Miguel. Amon asad na silang gitugutan kay panginabuhi lagi aron dili po ingon nga gituok na to gilisod-lisod. Kung ang pasahero nga duha ka pasahero membro sa usa ka pamilya, sakop sa usa ka pamilya, okay ra sila nga pasakyon silang duha. Pero kinahanglan magmask gid sila. Magmask sila kung doon na sila official, mas official sila. Pero ang driver sa habal-habal o driver sa tricycle, permanente ko na nga walay tangtang sa iyang mask. So mo na siya. Now ang atong mga sakyanan nga manglabay dinhi kanang mga pasahero, amo kanang check-upon. Amo gyud ipasunod. Busa kung na moagi mo checkpoint, basin pangutanon mo o para mo sa San Miguel na wala mo yung mga bakuna, basin og dili mo pa kanaugon. O ingon ana ang dagan. Now ang among merkado dinhi rin amo na ning paningkamutan nga ma-vaccinate halos tanan. I think the other week mura og I think mga 80% na tanang tao diha sa merkado kanang naninda kanang mga tindahan diha na vaccinated na ni sila. Busa kanang walay mga bakuna nga moana diha di maninda dili sa damo tugutan. Labi na ng mga taga laing lugar na mga dayo mayo na may maana diha labi ng mga katabo. So amo ni silang gihatagan og higayon nga mahibalo sila sa among mga pamaagi. So ugma tabo man. So that might be the last day nga makapaninda sila sulod sa among merkado. Kanang mamaligyahay utan nga taga laing lugar sa mahayagsan mao sa among gihimo nga amo sila gihanyo nga ug mahimo sa sunod nga duha ka semana ay lang sa among sulod. Tungod kay ang atong katuyoan ini makontrol na to ang tao nga niya dinhi. So ingon ana ra jud ang among mga panglantaw. Now namantay mga eksona na to mag-jogging, mag-walking, wala na muna gididaan. Apan amo gyud na silang i-monitor. Kato lang na magkuyog-kuyog nga magtanaw-tanaw bawal na kay kinahanglan magpuyo ka sa inyong balay, di wa kay rason nga nung nakadiya magtanaw-tanaw nila. Kaya na siya. So daghan ang atong mga kalihukan dinhi rin nga atong giimpusa. So mo na yung mga panglantaw unta nga amo ning matuman because we believe nga kung doon na tayo mga hiniusa o kooperasyon sa mga katawhan basin baya o dunay kahupayan o dili na ta maglimbag-limbag higda ni kagabi kay maghulat na punta ko sa abiso nga kuan yan din kung sa resulta niya sa atong bakuna mao gyud mayo na sa PCR test. So ingon na usa ka butang nga among na consider nga problema kining pagparehistro sa mga bag-ong butante. Usa na mayo tungod kay mga bag-ong butante siyempre below 18 years old. O niya wala man gyud sila mga bakuna kawa man gitugot. Na usa sa among plano na imbes nga moan ni sila sa mga dinhi sa poblasyon. Kiniusa na mong nasabutan sa among Comelec nga we will be going to the different barangays. Dito na mo na sila imbitaron nga aron dito sila o magparehistro sila. Because we need about mga 3,000 siguro nga mga bag-ong butante na aran tayo mga katunga na siguro na naka-rehistro. Now, usa pod ang among problema gid rin kining bakuna vaccination. Tinong lang man may ragato mga vaccination. Daghan na untang gusto magpabakuna, mga katigulangan na to. After so many attempts paningkamot nga mapasabot, gigamit na namo ang pulpito sa simbahan, naghanyo na biskaparian, bisan asa nga tapok ana may public address, naghanyo mi sila nagpasabot. Daghanon ta mo ani apan dunay joy kakulangon sa atong bakuna. Murag surrender gyud mi ang LGU ini ang mga opisyalis kung walay bakuna wa gyud mahimo. Pero naningkamot mi. We are doing our best nga kung dunay mo maabot nga bakuna ato yung hatagan o priority ang atong mga senior citizen kay sila man gyud ang atong gihatagan o kaning priority. So ba mayor padayon ko ba atong vaccination center sa pagpanghatag or Yes. Nagpadayon kami nagkaroon gani na aman diha og imong malantaw pwede sa kamo agi kay doon naman may ongoing vaccination. Na atong ipahibalo nga ang atong curfew magsugod yun sa alas
Jis kutob sa alas 4. Wala ni kausaban. This is based on the previous executive order nga gi-issue sa atong probinsya. Now, kung magawas magaling mo, is either ang inyong bitbiton is a quarantine pass or a working pass. Kung moadto mo sa Tagbilaran, moadto mo sa Ubay, narbaho mo, kinahanglan na mo'y working pass. Ang issue sa quarantine pass ang matag barangay. Now, it will be based only on the number of household sa usa ka barangay. So, usa ra gyud expected ni pagwason. Now, working pass, depende ka na kung asa sila nagtrabaho. Kung na mga construction, na mga ongoing mga projects, wala na muna sila gidid-an apan kinahanglan nga taga San Miguel lang sila. Unya, magbit-bit yun sila og quarantine pass. Now, doon nami usa ka pamaagi rin. Ay, matong kuan say, I am vaccinated. Doon nami usa ka ID karon nga gipang among ipang-post sa among dughan na maingon nga ingon ini. Amo ni siya ipabitay sa among mga kaigsuonan nga fully vaccinated na. So aron makit-an sa mga kaigsuonan namo dili nga fully vaccinated na siya, dili na siya lisod-lisoron pa mosulod kay sa pagkatinud kung imong malantaw karon discriminated jud ang tao nga walay bakuna. Kay mosulod ka dinhi sa among munisipyo. Pangutan-on ka na kay bakuna ug wala sa unya ra ka mosulod diri sa ka kay aron dili ka matakdan kay basin unya og na ay kagaw na diri sa among munisipyo kay nagsira-sira bi ami diri tungod kay mga opisina na may nga positive. Ya karon it's either nga siya pud unya may magdala. So kanang among mga empleyado rin among gihanyo na sila nga dili na namo opisinahon diha sa sagol labi nag aircon. Ibutang namo sila sa lugar nga open air. Aron dito sila aron dili sila matakbuyan unya sa kagaw or aron dili sud sila makatakboy. Mao ni kini among mga quarantine pass, mao ni ang among working pass o mao ni ang among vaccination proof nga vaccinated ka. Doon na din ang nakalista ang imong ngalan so dili sad pwede bisan kinsa mo gamit niini. Tungod kay this issue na may ngalan. Now ngani kini this is na may mga control number na mo ini, mahibalaan na mo ni o kinsa among gi-issuehan ini. So kung dili mo authorize nga magbitbit mo ana, doon na mo itulubagon sa amo. So ingon ana ang dagan dinhi sa San Miguel. So usa lang ka pahinumdom kini mga taga San Miguel, labi na kining magpadagan-dagan og motor dinhi moabot San Miguel, na wa mo'y mga rehistro, wa mo'y lisensya, ay na lang gimog sulod. Kay disgrasya gid mo. Disgrasya jud inyong motor basig ma-empower na sa atong mga kasundaluhan o sa kapulisan. Mao gyud. Mayor, if in case wala sila kana ayang fully vaccinated, pwede na ba nilang dat-on ang ilang COVID-19 vaccination card? Pwede na. Oo, Pwede na. gagmay Pero nag-issue sa mag-issue center. naman ka. Pero og doon na kay ngon ini. This is one way of creating awareness po sa mga tao. Sa bagay. Okay, ang mga tao nga wala niini, buta sa wala siya bakuna. Dako-dako pud nga ID. Oo, nya, you should be proud nga ikaw nakabakuna ka. So you feel nga you're safe. Nya, nindot sad ang dagan nimo nga sunod ka ug unsay ato mga health protocols. So kinitanan among paningkamot rin. We the hope nga unta magmalampuson mi sa among tinguha nga ma-reduce ginamo ang among mga COVID active COVID dinhi. So sayod ta nga sa ato mga kasikbit nga mga lungsod doon na po sila kaugalingong programa. I'm sure this is also in line with the program nga maningkamot mitanan nga mga kadaguan sa atong lungsod, sa atong probinsya nga unta dili nato matambakan ang atong mga ospital sa mga severe o mga highly critical na nga mga kaigsunan or mapugna nato nga dili mo taas ang nangamatay nato mga kaigsunan. Tan-aw na to 340 rin 90% ana mga Dili ba? walay bakuna. Unya mga tiguang taon. Gikan na nas bracket nga sa 60 nga to pataas. Unya kanang 10% na nangamatay na tagwan dos pa ang ilang bakuna. So wala gyud base sa data sa DOH, wala gyud bisay usa nga namatay tungod kay nabakunahan siya. So it's a very wrong ako ginang misconception nga maingon sila nga nakamatay na ko bakuna. Abot lang unsa nga mahimong zombie. Unsay ni abot sa una but kami wala may magpawala nga kasabot ra ni ang mga kaigsunan. And these are things that we are hopeful nga everybody will understand.
Kini tanang paningkamot sa itong gobyerno, paranis kaayuhan na to. If you love your family, you love your children, okay ka o gatuo ka nga tigulang na ka, you are free to nanakas free departure mo biyahe na kag imo, okay ra pan maluoy ka sa imong mga gibilin sa imong pamilya. Saon na lang nimo nasulayan na mo na diri karon. Mga tao maluoy ka. Putol ang ilang panginabuhi, wa sila halos makaon. And you're just waiting kung sa imong mahimong kamot. So, hinaot ko nga dinhi sa San Miguel, di na lang ta magpinulusok ko. Sunod na lang ta kung sa atong masabutan. Okay, Mayor, daghang kayong salamat ug napupos naman ang oras sa atong pakikihinabi karon Buntaga, Mayor. Doon na pa ba kay gustong ipaabot nga mga mensahe ngadto sa mga taga San Miguel na? Kanatong tanan atong iampo sa kahitasan nga unta maundang na o dili na unta daghan pa kining atong active nga COVID dinhi. Sa atong mga kabatan-onan hibalo ko inyong gisulayan ang atong gobyerno na uban dili mo tuo mangitag pamaagi apan ayaw ninyo og hagita tungod kay kining tanan gihimo ni dili kay aron mag ipit-ipit ta magginukdanay ta unsa ba kundi alang nis kaayuhan atong tanan. Hinaot you respect the law so that kamusad tahuron mo sa atong mga awtoridad. Mauray pamaagi. Ako bisdak. Ako bisnak. Mayor Virgilio Dodong Mendez, sir, daghan kayong salamat. Salamat rin.